Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Idrus Asgaf. Saya akan membacakan bait yang paragraf yang keempat. Wa yustahabbu liman arada al-i'tikafa ben esonat aking liman arada al-i'tikafa akan dioreng arada se akarab wanapaman i'tikaf ada i'tikaf fil asril awakhiri dalam 10 se akhir min Ramadana dari bulan Ramadan. Artinya esonat aki dek ka orang iktikaf dalam bulan 10 se akhir. Artinya dalam bulan tanggal selekor ke budi. Min Ramadan dalam bulan Ramadan. Ayat hulal masjidah pada pakotu masuk al-masjid ada masjid qabla urubis syamsi sebeluna tompete arif min lailatil hadi wal isrina dari malam salekor min Ramadana dari bulan Ramadan. Intinya esonat aking orang iktikaf kak dintong 10 akhir dalam bulan Ramadan yang kika dito bulan tanggal salekor kebudi. Terus wa yustahabbu lahu ben esonat aki lahu deman de orang ayyabita ponapa netap lailatal idi malam telasan fayagdu maka masuk ila musallal idi de tempat solat id mim mu'takafihi dari tempat iktikaf orang fil masjid di dalam masjid. Wa in kharaja ben lamun keluar qabla dzalika jazang sebelum maka disang jasa maka kenging. Artinya manabi beda orang paneka netep malam telasan maka masuk de tempat solat id maka termasuk de iktikaf juga dalam masjid. Tapi mana bi keluar sebelum mang yang kira itu tetap kenging iktikaf lo usah niat boleh artinya pokok si berkaitan kalau misalkan wudu jadi lo usah niat iktikaf boleh. Engki mana bimpian alandu ki ngala daeran ki niat boleh nika termasuk niat anyar. Qala Nawawi adabu Imam Nawawi qala Syafi'i wal ashabu ben santri-santri nang Imam Syafi'i wa man arada ben tining orang arada sakar yaman al iktidaan de napa ki aroro de atoro bin nabi de Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tikafin dalam i'tikaf fil ashril awakhir dalam 10 seakhir min Ramadana dari bulan Ramadan fayan bagi maka patot ayat khulal masjidah wanapa masuk wanapa orang de masjid qabla urubis syamsi sebeluna compat arif lailatal hadi wal isrina malam salekor minhum dari mana lakiya yafutuhu tak ningkali deman syai'un berpasitung-situng minhu dari ya lailatul hadi wal isrina wa yahruju ba'da ghurubi syamsi ben keluar sama renang compat haring lailat
Lailatul Idi tining malam telasen sawaun pada baing tamah syahru au naqasa sampurna napa bulan atau kurang. Wal afdalu bentining paling utamana ayyam kusang paneka kutu nengeneng pasir orang Lailatul Idi neng malam Id fil masjidin edil masjid hatta yusolli sampai salat ya orang fihi edil masjid salatul Idi de salat Id aw yakhruja atau keluar minhu dari masjid ilal musalla de tempat musalla li salatil Id kangkui salat Id in salluha lamun asolat dalam ya musalla fil musalla tempat solat artinya mun keluar dari tempat masjid ilal musalla ada tempat solat selain di salatil Id kangkui salat Id maka salluha maka salat dalam masjid dalam tempat musalla wa makanul i'tikafi bantining tempat i'tikaf huwal masjidu paneka masjid teti mana bi i'tikaf dalam lain masjid engki ka dinto beni nyamai i'tikaf karena i'tikaf kali itu tempatnya dalam masjid. Faqat ittafaqatil madzahibul arba'atu maka ongku sepakat madhab seempat ala an i'tikafar rajuli de i'tikaf orang laki la yasihu seta'assa illa fil masjidin kecuali dalam masjid. Sepakat ulama seempat bahwasanya i'tikaf orang laki kak dinto tak sah kecuali dalam masjid. Liqaulihi ta'ala karena jabuna Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruhunna bence campur tibin kapi bence de orang bini wa antum tengkana tibin kapi akifuna paneka i'tikaf kapi fil masajid dalam masjid wa in kanal aslu ban bada pon apa asal anil ikhbari an paneka anil ihbari ini beri kabar berita an waqi'in dari pun apa waqi'in tome pernah hali tome pernah zaman la yufidu panika tak ebide aking syartiyah tidak syarat walakin ben tetapeng dikru nyebut al masjidi pada masjid huna neng ka dintong la yasluhu tak pantas ayyakunu pun apa kotu badang alaihi paneka illating
panikah teti ilat liman dari napa ki teti mu'takafi orang seiktikaf fiha dalam ya masjid min mubasyaratin dari nyeting rajin dari nyeting rajin lianna hadal mubasyaratin karena seungkuna paneka nyeting rajin mamnu'atun paneka larang alal mu'takafin de orang se iktikaf haraja keluar masjid harajal masjid se iktikaf neng luar masjid wa mamnu'atun ban nyeke ala ghairi mu'takafin de selaina iktikaf dakhalal masjid neng masuk masjid aidon boleh fata'ayyano maka tertentu kaunul masajid pun apa berdana masjid syaraton teti syarat li sihhatil iktikaf de sana iktikaf wa qala al-Qurtubi ban adabu pasira Imam Qurtubi ajma'al ulama'u sepakat pasira ulama ala annal iktikafa de saungkuna iktikaf la yakunu panika tade pun apa iktikaf illa fil masjid kecuali edil masjid bada Imam Qurtubi berpendapat bahwasanya semua ulama bersepakat bahwasanya iktikaf itu tidak ada kecuali di dalam masjid. Jadi masjid itu sangat mulia sehingga orang-orang yang disebut iktikaf itu harus di dalam masjid. Jadi kalau di luar masjid namanya bukan iktikaf, duduk-duduk biasa, dikir-dikir biasa. Waqtalafu fil masjid. Waqtalafu berbeda kapi ulama fil masjid edil masjid alladzi yasihha sesa iktikaf pun apa iktikaf fi edil masjid fadhhabal malikiyatu maka berpendapat pasera Imam Malik wasyafi'iyatu ban Imam Syafi'i ila jawazil iktikafi de kengeng iktikaf fi ayin fi ayin neng masjid fi ayin neng kak disa masjid minal masajid dari sapen-sapen masjid liqaulihi ta'ala karena dawuhna Allah Subhanahu wa ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid bentada bence nyeting thi bin kapi ada orang bini wa antum akifuna anak iktikaf kapi fil masajid di dalam masjid faqad amallahul masajid maka engkongku iumumaki maka engkongku umum diumumkan bukan diberitakan di apa secara umum maka engkongku umum Allah basara Allah masajid dan masjid kullaha apa sekapinang masjid umum walam yahussu ban tak nentuaki pasir Allah minha dari masjid syai'an dak situng-situng fala dalilu maka tak ada dalil ala tahsisu ba'diha atas
tak khusus aking sebagian masjid bil jawasi kalaban benang. Wa dhahabal imam Abu Hanifah wal Imam Ahmad ila syarat ila istirati. Dan Imam Ahmad de asyarat aking badana masjid jami'an panika masjid jami, maksudnya masjid rajang, masjid se paling rajang, aman tor umum tuqamu fihi shalawatul khamsu kenang yakin fil masjid as-salawatul khamsu pun apa solat selemak bektong wa solatul jama'ati ben solat jamaah. Tining Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwasanya masjid itu harus masjid jami ben masjid umum laksana aking masjid ka dintong solat lemak waktong ben solat berjemaah. Wal masjidul jami bentining masjid jami wa illam yakun bentada masyruton paneka isyarat aking li sihhatil i'tikafi da sana i'tikaf fal i'tikafu fihi maka i'tikaf fihi dil masjid dulu paneka lebih utama tempeng i'tikaf nang luar masjid lil khuruji min khilafi karena keluar dari dari perbedaan orang, dari pendapat orang aujabah sewajib al i'tikaf da i'tikaf fihi dalam masjid jami wali kasratil jama'ati ben paling banyakan jemaah fihi dalam masjid wal istighnai ben karena tak putong anil khuruji lil jama'ati dari keluar keangkui solat jemaah. Jadi i'tikaf kali itu paling utama kilakaran nang dalam masjid mun nang perang-perang masjid semua lok patai utama karena tak termasuk dari afdolul i'tikaf. Jadi mana Nabi gula sareng panjenengan antara kenceran paling rajang ki ngereng dalam bulan 10 akhir dari bulan Ramadan kalau pasang panjenengan i'tikaf pabanyak de masjid ce i'tikaf nang kamar melolom ya. Wala yajuzu bentak kenging lil mu'takafi kan di orang si i'tikaf al khuruj pun apa keluar melal masjid dari masjid. Ni kaneng kening aking bentak kenging keluar kan di orang si i'tikaf dari masjid illa kecuali angin lima labudang karena barang labudda se takning punten lahu deman minhum perkara sekasebut fa in kharaja maka lamun keluar al mu'takifu pasir orang i'tikaf min masjid di masjid bila udrin bila udrin tanpa beda udur tak kenging keluar orang i'tikaf nikah tanpa beda udur kanuz hati akati mailang jenuh mailang jenuh kanas utin karakti mailang jenuh tadi pusen engkau ngalia kilo sekecil keluar mari masuk boleh lo apa karena keng jenuh mau mbian i'tikaf terus i'tikaf keng tedu jadi jenuh takut pas enggak nampak jadi mun orang i'tikaf terlalu abid kadang jenuh jadi takut kira-pikiran niani mungkin lebih baik keluar sekecil dia masuk boleh amri ghairi darurin atau perkara seta darurat au haji atau sepajak hurima maka ihrama ki alaihi deman dalika pona pakak disa wang kotoang pona pakak disa keluar ben ihrama ki de orang dalika
pun apa kat disa keluar wong koto ang ben peke iktikafuhu pun apa iktikaf orang ai batalah maka tegese batal amma idza kharaja li udhrin adapun nalika keluar karena udzur fa in kana hurujuhu maka lamun badang hurujuhu li udhrin mu'tadin maka lamun badang keluar yaman li udhri karena udzur mu'tadin sekapra. Jadi kalau orang nikah udzur karena kapra kakodoi akati akan kehajatin akati niat nakani hajat mimbaulin dari kemi wawa itin ben BAB. Jadi misalkan pian susu kemi atau BAB kayak tabu kilok mana apa cek paksa dengan masjid nikah ekocak udzur eko udzur iktikaf wakal khuruju ban kati keluar lil qai'in karena otak wawas lil najasati ben necai najis. Nah, jadi udzur nikah kemi terus BAB atau ngota atau ngasaing bareng se najis. Sekarang pada deng jok pojok biang etela najis kias saya helu ni. Lok apa ni kang? Lok bisa lok membatal de itikaf. Wa wudu'i ban ngala wudu. Wa nahwi ban saumpamang minat taharating dari asal sucing wajibating se wajib. Jadi mun se berkaitan sareng ibadah seneng salat atau ngala wudu ngeceng ni kalau apa? Falahul huruju maka akan dioreng huruju sekeluar lidalika karena angka disang walam yahrum bentak haram walam yang qati bentak peke tatatabi'ung pun apa terus menerus iktikafihi pun apa iktikaf ya orang lianna kullama sabakum karena saungkuna sapan-sapan barang sabugo sa natapaki de karuhu pun apa nyebut mimma la buddha wanita dari barang setak ning didak minhu dari ya lam yaqati iktikaf wala yumkinu bentak mungkin fi'lu aghlibatihi pun apa ngalakos se semelarat man fil masjidil masjid. Kalau mungkin pasal akurat melarat dengan masjid ya. Falau betul maka lamun betal al itikafu pun apa itikaf bi khurujihi karena kalau rayaman ilaihi dak masjid lam yasihu maka tak sah. Dia hadin kan di situ ngoreng al itikafu pun apa itikaf. Jadi mula keluar orang Arab pas mana boleh ke masjid. Ini harus niat boleh itikaf. Pak masal paham ya. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu. Bada kanjing Nabi ya'takifu pada itikaf waqad alimna ban ongkong ku ngawane kaula sadaja annahu da Nabi kana yakhruju. Bari Nabi yakhruju pada kaula ya Nabi li qada'i hajatihi karena nakane hajat ya Nabi. Ruya anis sayyidati Aisyah. Diriwayatkan dari Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha annaha saungkuna Sayyidatu Aisyah qalat maka tabu ya Sayyidatu Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takafa nalaikan itikaf yudni maneka masma ilayya de kaulam ra'sahu de serana Nabi fa arjulahu maka dek sokona. Jadi saya renang kanjing Nabi nikah napa rijalahu manabi cak anu nang cak lembut tang patenang semak dek saya renang Siti Aisyah wa kana
la yadkhulul baitah ben beda nabi la yadkhulul baitah tak masuk ya nabi de Roma illa li hajatil insan kecuali nak kena hajat manusia. Jadi kanjeng nabi ni kalau masuk de tempat Roma kena membahasa alus Roma kecuali keng nak kena hajat. Karena tempat solat kanjeng nabi ni kan semak sareng anu. Sareng tempat kamar. Qala Ibnul Munzir, ada bu pasal Ibnu Munzir wa jama'u ban sepakat para ulama ala anna lil mu'takifin de paneka kenge kan di orang si itikaf ayakhrujan kutu keluar an mu'takafihi dari tempat itikaf man lil waiting karena nekani hajat wal bauling ban akemin. Jadi Imam Munzir nikah berpendapat bahwasanya para ulama gak itu bersepakat manabi undur karena nekani hajat buang BAB panikah itikaf lo betal lo panapa. Ampun sekali itu dari batan kaulang kurang lebihnya mohon maaf manabi pada kependeran atau kalarasan nikah de tengah dari Allah Subhanahu wa taala. Batan kaulah orang seenak sefakir namun batan kaulah nyon de Allah Subhanahu wa taala samuka batan kaulah sareng panjenengan saja tetap parenga bimbingan ilmu sehingga batan kaulah sareng panjenengan bisa memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah seperti fikih terutama menjaga kesucian wudu, cara berwudu, cara untuk sholat. Nah, ini kan penting. Fikih ini kan sebenarnya penting nih. Mana bi orang yang bodoh karena lo yang fikih percuma sholat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.